Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, faire de la science, la gestion budgétaire. Module 18, bien sûr, contrôle de gestion. Donc, partie Lula, l'introduction générale. Donc, avant de voir l'introduction générale, nous allons voir 9 sommaires. Ok? Donc, on a premier vidéo, donc, on va bien sûr l'introduction générale. Et on va faire de la vidéo, bien sûr. Donc, la deuxième vidéo, on va voir l'analyse des écarts. Ok? Donc les écarts يعني غادي نقارن ما بين داكشي اللي هو réalisé مع داكشي اللي هو prévu. من بعد la troisième vidéo donc غادي نشوفوا la gestion prévisionnelle des ventes. من بعد غادي نشوفوا bien sûr donc في la gestion prévisionnelle des ventes donc غادي نشوفوا داكشي اللي شفنا في statistique descriptive la droite de gestion linéaire y égale à x plus b. OK donc راه نطبقوا هنايا باش نحسبوا les ventes prévisionnelles à travers les ventes اللي كانوا ديجا عندنا. La gestion prévisionnelle des achats. Donc هنايا donc غادي نخدموا voilà la quantité optimale et le nombre de fois optimal ديال les commandes. Donc هنايا كنخدموا bien sûr donc la règle ديال Wilson, la méthode de Wilson, وغادي نشوفوا la méthode de gestion du stockage, وغادي نشوفوا حتى بالنسبه ل différentes coûts يعني que ce soit coût de possession, coût total, coût de lancement d'une commande, etc. Donc هنا كامل نشوفوا فهاد سميتو avec les contraintes budgétaires bien sûr يعني داكشي اللي ما خصنيش نديباسي. فوالا دونك من بعد غادي نشوفوا في لا 5 فيديو غادي نشوفوا شوا دانفيستيسمون. اوكي شوا دانفيستيسمون يعني كو سوسيتي ديفون ان شوا واش غتختار هاد لي موبيليزاسيون هادي ولا الاخرى دابخي بيان سور لا رونطابيليتي ديال هاد لي موبيليزاسيون اللي غتشري. اوكي دونك راه ديجا شفنا لا جيستيون دي فوالا شوا دانفيستيسمون. دونك كاين لا فيديو في لاشين وانما غادي نعاودو ثاني نديرو واحد ليكسبليكاسيون تري فاسيل لا فيديو لا 5 فيديو دونك كنشرحوا فيها هذا الخير هذا. فوالا دونك من بعد غادي نشوفوا لا جيستيون بيدجيتير يعني انا غادي نشوفوا لي زونكيسمون اي لي ديكيسمون واخر حاجه هو الطابلو دو بور. اوكي دونك الطابلو دو بور سي ان اوتي دو بيلوتاج. Voilà. Donc l'introduction générale, donc le contrôleur de gestion, donc l'objectif dialogue, bien le travail dialogue, c'est de mesurer, analyser pour améliorer la performance de l'entreprise. يعني كيفاش mesurer حسو يقيس. Analyser يعني يقرا لينا. هادشي كاملو pour améliorer la performance de l'entreprise. يعني voilà mesurer donc à travers quoi? À travers bien sûr les outils les outils voilà de pilotage. بين les outils هادو عندنا reporting عندنا tableau de bord et ainsi de suite. OK voilà donc mesurer analyser يعني غادي يدينا واحد الدراسه pour améliorer la performance de l'entreprise. هذا هو l'objectif يعني pour améliorer la performance de l'entreprise pour mettre en place et d'exploiter son système de contrôle de gestion budgétaire. Voilà, l'entreprise dispose de plusieurs outils tels que donc la gestion prévisionnelle, tableau de bord, reporting, contrôle budgétaire et ainsi de suite. Les processus de contrôle de gestion. Donc si jamais sur le compte va de la question nous avons les processus de contrôle de gestion. Donc on a la fixation des objectifs, la planification du budget et la fixation des objectifs c'est fixer l'objectif d'y l'objectif à atteindre, la planification budgétaire la planification le plan, la mise en œuvre et l'application, le suivi bien sûr et le contrôle واخر حاجه هو l'analyse des résultats obtenus bien sûr. من بعد دونك اخر حاجه غادي نشوفوها الاخوان هما les outils de contrôle de gestion. Donc les outils les outils هادو donc on a la gestion prévisionnelle, la gestion budgétaire, contrôle budgétaire, le tableau de bord et reporting. بالنسبه la gestion prévisionnelle يعني خصني نديروا واحد la gestion préalable. OK donc estimatif. La gestion budgétaire يعني نديروا واحد la gestion ديال l'encaissement et les décaissements ديالها يعني c'est la gestion de la trésorerie. Voilà يعني اي حاجه دخلت عندي وخرجت عندي يعني ديال الفلوس ديال لا موني. كونترول بيدجيتير يعني خصني ندير واحد الكونترول. اوكي فوالا يعني خصني نقارن ما بين داكشي اللي هو بريفو استيماتيف مع داكشي اللي هو ريال حقيقي. لو طابلو دو بور سي ان طابلو دو بيلوتاج. فوالا اي الروبورتينغ اللي ما كيعرفش الروبورتينغ راه هو التبرقيق اون جينيرال. فوالا دونك هادشي اللي كاين في هاد الحصه هادي. دونك
كنضرب لكم موعد في الحصه الجايه ان شاء الله في لا دوزيام فيديو. دونك غادي نشرحوا لي زيكار بيان سور. دونك فوالا هادشي اللي كاين في هاد لا سيونس هادي. اي ميرسي بيان بور فوتر اتونسيون اي à la prochaine ان شاء الله.